अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। हमारा आज का सबक 8वीं जमात के बच्चों के लिए मज़मून उर्दू और मौजू है हमारा आज का ज़ाफ़रान। ज़ाफ़रान जिसके बारे में आप शायद कुछ जानते हो, ये एक किस्म का फूल होता है और ये शाही फूल कहलाता है। इसकी काश्त कश्मीर में जो पानपुर इलाका है, पानपुर के इलाके में इसकी काश्त होती है, क्योंकि इसके लिए एक ख़ास किस्म की ज़मीन की ज़रूरत होती है, ढलान ज़मीन की ज़रूरत होती है, और इस ज़मीन में क्यारियाँ जैसी बनाई जाती हैं। और जो वो क्यारियाँ होती हैं उनके इर्द गिर्द नालियाँ जैसी बनी होती हैं, ताकि बारिश का पानी जो है वो ज़मीन में न ठहरने पाए, बल्कि नालियों के ज़रिए जो उसके इर्द गिर्द जो नालियाँ बनी होती हैं उनके ज़रिए नशीब की तरह बह जाए। ये ज़ाफ़रान का जो फूल होता है ये चांदनी रात में बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देता है। और इस फूल की 3 पत्तियाँ होती हैं और तीनों लाल रंग की होती हैं। बीच में इसके असली फूल की नली होती है जो सुर्ख रंग की होती है। जो काश्तकार होते हैं जो इस ज़ाफ़रान की काश्त जो करते हैं, वो लोग पत्तियों से असली फूल की नली को अलग करते हैं और धूप में सुखाते हैं। सुखाकर यही फूल ज़ाफ़रान कहलाता है और महंगे दामों फरोख्त होता है। तो ये था ज़ाफ़रान के बारे में कुछ बातें। अब हम और कुछ बातें आपके इस सबक में पढ़ेंगे। आप अपनी किताब की तरह ध्यान दीजिएगा, तो फिर हम इंशाअल्लाह इसको और भी समझाने की कोशिश करेंगे। पहले हम इसको कुछ पढ़ेंगे, इसके 1-2 इक़्तिबास पढ़ेंगे, उसके बाद समझाने की कोशिश करेंगे। आप अपनी किताब की तरह ध्यान दीजिए, मैं पहले पढ़ लेता हूँ। मशहूर शायर कालिदास ने अपनी किताबों में ज़ाफ़रान के खेतों के हुस्न की जा बजा तारीफ की है। संस्कृत का कोई तालिब इल्म कालिदास को फरामोश नहीं कर सकता। ज़ाफ़रान के हुस्न ने शायरों, अदीबों और मुफक्किरों को अपनी तरफ मुतवज्जा किया है। ज़ाफ़रान के हुस्न ने शायरों, अदीबों और मुफक्किरों को अपनी तरफ मुतवज्जा किया है। और ज़ाफ़रान के खेत को ज़ाफ़रान ज़ार भी कहा जाता है। इसके माने लुगत में ये लिखे हैं, वह मकाम जहाँ दूर तक ज़रद फूल हों या ज़रद फसल खड़ी हो। दूसरे माने यह भी लिखे हैं, वो जगह जहाँ पहुँचकर इंसान को बहुत हंसी आए। मशहूर है कि ज़ाफ़रान के खेत में पहुँचकर इंसान को खुद ब खुद हंसी आने लगती है। कश्मीर में ज़ाफ़रान ज़ार को हंसी मजाक की महफिल के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं कि इसकी खूबसूरती को देखकर गैर मुल्की फ़ौजियों ने इसके हुस्न के आगे अपना सर झुका दिया और इसकी खूबसूरती में खो गए। कहा जाता है कि सिकंदर आज़म के यूनानी फ़ौजियों ने जब कश्मीर की वादी में ज़ाफ़रान के खेतों का हुस्न देखा तो वह हैरान रह गए। वो खूबसूरत फूलों में अपने फौजी फ़राइज़ भूल बैठे और ज़ाफ़रान के फूलों के खूबसूरत रंगों में फितरत की अंगड़ाइयाँ देखने लगे। अव्वल फजल ने आईन अकबरी में ज़ाफ़रान की अजीब तारीफ़ें की हैं। अक्टूबर और नवंबर में श्रीनगर से कुछ दूर पानपुर में ज़ाफ़रान के खेतों की खूबसूरती देखने की चीज़ होती है। पानपुर के अलावा कई और इलाकों में भी इसकी काश्त होती है। ज़ाफ़रान के फूलों पर जब चांद की दिलावेज रोशनी पड़ती है तो ये कहना पड़ता है कि अगर कोई बेहिश्ता है तो बस यही ज़मीन है। इसकी पत्तियों पर नया रंग और नई कैफियत होती है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। मशहूर शायर कालिदास ने अपनी किताबों में, जो एक मशहूर शायर हैं कालिदास, उसने अपनी किताबों में ज़ाफ़रान के खेतों के हुस्न की जा बजा तारीफ़ की है। जा बजा कहते हैं जगह जगह। जो ये मशहूर शायर है कालिदास, इसने अपनी किताबों में ज़ाफ़रान के खेतों में जो हुस्न होता है, इनकी जो सजावट होती है, इनकी जो रौनक होती है ज़ाफ़रान के खेतों की, उसने उस हुस्न की जगह जगह तारीफ़ की है अपनी किताबों में। संस्कृत का कोई तालिब इल्म कालिदास को फरामोश नहीं कर सकता। जिस तालिब इल्म ने संस्कृत पढ़ा हो, संस्कृत एक लैंग्वेज है, संस्कृत एक ज़ुबान है, बहुत पहले यहाँ पर बोली जाती थी। तो उस संस्कृत का जो भी कोई तालिब इल्म होगा वो कालिदास को बुला नहीं सकता है, उसको फरामोश नहीं कर सकता है, वो उसको भूल नहीं सकता है। ज़ाफ़रान के हुस्न ने शायरों, अदीबों और मुफक्किरों को अपनी तरफ मुतवज्जा किया है। इस ज़ाफ़रान का जो हुस्न है, इसने शायरों को, इसने अदीबों को, इसने मुफक्किरों को अपनी तरफ मुतवज्जा किया है। यानी कि उन्होंने, शायरों ने, अदीबों ने, मुफक्किरों ने अपने शायरों में, अपने जो कुछ उन्होंने लिखा होगा उनमें
اس کی تعریف کی ہے۔ زعفران کے کھیت کو زعفران زار بھی کہا جاتا ہے، اور جو زعفران کا کھیت ہے اس کو زعفران زار بھی کہتے ہیں۔ اس کے معنی لغت میں یہ لکھے ہیں، یعنی کہ ڈکشنری جو ہے اس میں زعفران زار کے معنی لکھے ہیں، وہ مقام جہاں دور تک زرد پھول ہوں یا زرد فصل کھڑی ہو۔ زعفران زار کا معنی ڈکشنری میں یا لغت میں یوں لکھا ہے، ایسی جگہ جہاں دور تک صرف زرد پھول ہوں اور زرد فصل کھڑی ہو۔ دوسرے معنی یہ بھی لکھے ہیں، وہ جگہ جہاں پہنچ کر انسان کو بہت ہنسی آئے۔ اور دوسرا معنی اس کا یہ بھی لکھا گیا ہے کہ ایسی جگہ جہاں پر پہنچ کر انسان خود بخود ہنسے، یعنی کہ ایسی جگہ جہاں پہنچ کر انسان کو ہنسی آئے اس کو بھی زعفران زار ہی کہتے ہیں۔ مشہور ہے کہ زعفران کے کھیت میں پہنچ کر انسان کو خود بخود ہنسی آنے لگتی ہے، اور یہ مشہور ہے کہ جب انسان زعفران کے کھیت میں پہنچتا ہے جہاں زعفران کی کاشت کی جاتی ہے تو وہ انسان کو خود بخود ہنسی آنے لگتی ہے۔ کشمیر میں زعفران زار کو ہنسی مذاق کی محفل کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ زعفران زار ویسے آپ نے ریڈیو پر بھی ایک پروگرام آتا ہے جو ہنسی مذاق کی محفل ہوتی ہے، جس میں مختلف قسم کے جو فنکار ہیں وہ اپنے فن کا مظاہرہ کر کے لوگوں کو ہنساتے ہیں، کبھی شعروں کے ذریعے، کبھی اپنی باتوں کے ذریعے۔ ایسے ہی جب کشمیر میں زعفران زار جو ہے اس کو ہنسی مذاق کی محفل کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر غیر ملکی فوجیوں نے اس کے حسن کے آگے اپنا سر جھکا دیا اور اس کی خوبصورتی میں کھو گئے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ جب غیر ملکی فوجی یہاں آئے تو انہوں نے اپنا سر اس کے آگے جھکا دیا۔ وہ بہت حیران رہ گئے جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ پھول کیسے خوبصورت ہوتے ہیں یا یہ کھیت کیسے خوبصورت ہوتے ہیں، اور وہ اس کی خوبصورتی میں ہی کھو گئے، ان کھیتوں کی خوبصورتی میں۔ کہا جاتا ہے کہ سکندر اعظم کے یونانی فوجی نے جو کشمیر کی وادی میں زعفران کے کھیتوں کا حسن دیکھا تو وہ حیران رہ گئے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو سکندر اعظم ہے اس کے یونانی فوجیوں نے جب کشمیر میں یہ زعفران کے کھیت دیکھے تو وہ دیکھتے ہی رہ گئے، وہ حیران رہ گئے، انہوں نے کہیں ایسا منظر ہی نہیں دیکھا تھا۔ وہ خوبصورت پھولوں میں اپنے پورے فرائض بھول بیٹھے، وہ ان خوبصورت میں جو خوبصورت پھولوں میں، ان خوبصورت کھیتوں میں جو ان کے فوجی فرائض تھے، فرض کا جمع ہوتا ہے، تو جو ان کا اپنا فرض تھا وہ اس کو بھول گئے، اور زعفران کے پھولوں کے خوبصورت رنگوں میں فطرت کی انگڑائیاں دیکھنے لگے، اور وہ ان زعفران کے جو خوبصورت پھول ہیں ان میں وہ فطرت کی جو انگڑائیاں ہیں ان کو دیکھنے لگے۔ اول فضل نے آئین اکبری میں زعفران کی عجیب تعریفیں کی ہیں۔ اول فضل نے کتاب آئین اکبری میں ان زعفران کی جو ہے اس کی بہت ہی عجیب تعریفیں کی ہیں۔ اکتوبر نومبر سے کچھ دور پامپور میں زعفران کے کھیتوں کی خوبصورتی دیکھنے کی چیز ہوتی ہے، اور اکتوبر اور نومبر میں جب یہ کھیت تیار ہوتے ہیں تو سری نگر سے دور پامپور کا ایک علاقہ ہے، وہاں ان کے جو کھیت ہوتے ہیں زعفران کے وہ بہت ہی خوبصورت ہوتے ہیں اور دیکھنے کی چیز ہوتے ہیں۔ پامپور کے علاوہ کئی علاقوں میں بھی اس کی کاشت ہوتی ہے، حالانکہ زیادہ تر کاشت جو ہے اس کی وہ پامپور میں ہی ہوتی ہے، اور بھی کئی جگہوں پر اس کی کاشت ہوتی ہے لیکن اس پیمانے پر نہیں ہوتی ہے جس پیمانے پر پامپور میں ہوتی ہے۔ پامپور میں زیادہ بڑے پیمانے پر اس کی کاشت ہوتی ہے۔ زعفران کے پھولوں پر جب چاند کی دلاویز روشنی پڑتی ہے تو یہ کہنا پڑتا ہے کہ اگر کوئی بہشت ہے تو بس یہی زمین ہے، اور یہ جو زعفران کے پھول ہیں جب ان پر چاند کی خوبصورت روشنی پڑتی ہے، دل آویز روشنی پڑتی ہے، تو یہ کہنا پڑتا ہے کہ اگر کوئی بہشت ہے، اگر کوئی جنت ہے تو بس یہی زمین ہے۔ اس کی پتیوں پر نیا رنگ و نئی کیفیت ہوتی ہے، اور جب اس پر یہ چاند کی روشنی پڑتی ہے یہ زعفران کے پھول کی پتیوں پر تو ان کی کیفیت ہی نئی ہوتی ہے، ان کا رنگ ہی بالکل مختلف ہوتا ہے، اور بہت ہی خوشی محسوس ہوتی ہے ان پھولوں کو دیکھ کر، ان زعفران کے کھیتوں کو دیکھ کر۔ تو یہ تھا آج کا سبق، اس کے آگے ہم انشاءاللہ نئے لیکچر میں پڑھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔